अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे EVS का चैप्टर अप यू गो। इसमें माउंटेनियरिंग के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें बताया गया है। We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got out of bed and put my foot down, I screamed in pain. I remembered yesterday's 26-kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go back to that steep climb and the rough, narrow path. तो ये 2 फरवरी 1984 को जो इनकी कैंपिंग स्टार्ट हुई थी, वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। माउंटेनियरिंग का मतलब पहाड़ चढ़ने का काम। तो इस कैंप को जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम बड़े एक्साइटेड थे। हम सोचते थे बड़ा मज़ा आएगा। हम 20 लोग थे। हम में से 20 केंद्र विद्यालय के टीचर थे। काफ़ी सारी वुमेन थी जो बैंक पर काम करती थी और बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करती थी। आज का दिन जो है वो सेकेंड डे है कैंप का। मॉर्निंग में ही जब मैं बेड से उठ रही थी, मैंने जैसे ही अपने पैर ज़मीन पर रखे और मैं पेन की वजह से चिल्लाई और मुझे याद आया कि कल के दिन मैंने 26 किलोमीटर वॉक की थी, यानी 26 किलोमीटर मैं चली थी। और भारी सा बैग जिसमें बहुत सारा सामान था और मैं 26 किलोमीटर चली थी, इसलिए मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे थे। और मैं डरी हुई थी कि मैं किस तरीके से वापस इस स्टीफ रास्ते को मैं कैसे क्लाइम कर पाऊँगी, नारो पाथ को मैं कैसे चल पाऊँगी। मुझे बहुत डर लगता था। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. Suddenly, I heard his deep voice from behind. "Madam, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach." अपनी आँखों में आंसू लेकर मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे चलना और मैं ब्रिगेडियर गयान सिंह के कमरे के ओर बढ़ी। मैं सोच रही थी कि मैं इनसे कहूँ कि नेक्स्ट डे का ट्रैक मैं नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने एक डीप वॉइस सुनी अपने बिहाइंड, "मैडम कि जल्दी से आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वरना आपको ट्रैक बुका पैट ही करना पड़ेगा." Sir, I could not say any more. "You have come to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it?" "Yes, sir." फिर मैं बोलती थी सर और आगे वो बोल ही नहीं पाई। इतने में ही उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जानता हूँ, आपके पाँवों में छाले पड़ गए हैं और आप चल नहीं सकती हैं, यही बोलना है ना आपको? बोलती हैं हाँ। फिर "That is nothing new. Now get ready quickly." I hung my hat and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. "Listen, madam, you will lead group member 7. You will have to help any member who has difficulty in climbing the mountain. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains.
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اور پھر وہ ریڈی ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے، ایک دم سے آواز آ جاتی ہے۔ بریگیڈیئر بولتے ہیں، لسن میم، میں آپ کو گروپ نمبر 7 کا لیڈر بناتا ہوں۔ آپ کو گروپ ممبرس کی مدد کرنی ہے جن کو پرابلم ہوگی ماؤنٹین کلائمبنگ میں۔ آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ گروپ لیڈر جو ہیں ان کو کیا کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ I started thinking about what a leader must do. Help others in carrying their bags. Let the group go ahead and keep to the last. Help those who cannot climb properly. Find a good place to stop and rest. Look after those who are not well. Arrange for food for the group. پھر وہ سوچتی ہے، بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، پھر وہ سوچنے لگتی ہیں کہ لیڈر کے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ دوسروں کا ہیلپ کرنا ہوتا ہے، ان کو آگے راستے کی طرف لے جانا، کوئی اونچائی پر چڑھ نہیں پاتا تو اس کی مدد کرنا، سب کا دھیان رکھنا، سب کے لیے کھانا ارینج کرنا، یہ سارے کی سارے چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی۔ اور پھر اس نے سوچا اس میں بڑا مزہ بھی ہے۔ گروپ نمبر 7 Group number 7 included girls from Jammu and Kashmir, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in this group. I was happy to meet my new group members. Most of them could not speak Hindi well, except from Jammu and Kashmir. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with one woman from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts, we grew close to each other. اب یہ جو بات ہے پورا کا پورا گروپ 7 کے بارے میں بتاتی ہیں، کیونکہ یہ اس کی لیڈر ہیں۔ تو گروپ 7 میں انکلوڈیڈ تھی کافی ساری جگہوں سے گرلز، جیسے کہ جموں کشمیر سے، میزورام سے، منی پور، آسام، میگھالیہ اور ناگالینڈ۔ اور میں اونلی ٹیچر تھی جو کہ کیندرا ودیالیہ گروپ سے آئی ہوئی تھی، اور میں کافی خوش تھی اپنے نئے گروپ کے جو ممبرس تھے ان سے۔ موسٹ آف دیم جو تھے ان کو ہندی بولنا نہیں آتا تھا، اچھے طریقے سے ان کو ہندی بولنا نہیں آتا تھا۔ باقی جتنے بھی تھے ان کو ٹوٹی پھوٹی ہندی آتی تھی، لیکن میزورام سے ایک عورت تھی، اس کو بالکل ہندی نہیں آتی تھی، وہ صرف میزو بول سکتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ زبان سے بھلے ہی کنیکٹڈ نہیں ہوئے لیکن ہم دل سے کنیکٹڈ تھے۔ تو بچوں، ہم آگے اور کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل کے